Good morning. Welcome to our emerging technology class. We are now in week 6. We will discuss about shared preference. Okay, but before we discuss about shared preference, let us see our latest project. In our previous project, we already create a simple quiz game. This is I take from one of your assignment. We have multiple choice and multiple question in our project. In every project, in every question, we have a time limit here, and we also have save our points. If we answer correctly, we got 100, and we put it in the end of our quiz. Okay. Your homework is adding a picture here. This one is one of the assignment of your friend, and already have a picture here. Okay. Okay. Our project for mid-semester project will not too far from this application. I hope you can do it by yourself, and we get a high point, because the final project is not too far from what already discussed in the class. Let's see ULS. You can see our project here, project OTS. It's also a quiz, but with a little bit different gameplay. Okay. It's called Who Is It quiz. Who is it quiz. Create a quiz game that consists of this 1, 2, 3, 5 screen. 5 screen. Position login screen. Since we have not yet discussed about database and web service, the login screen just accept all input username and password, and then save the username in the shared preference. And we will discuss about shared preference later in this class. Okay. Later, this username will be used in the high score. The username and the score will be saved in the shared preference. This login screen appear when user never login or after user logout. After user logout, you have to, if user open this app again, the login screen is appear. But if user already login and not log out, this login screen is not appear, and just open the home screen directly.
their home screen. Open this screen. If user already login or after user login. This screen shows the rule of the game, just using text or with text and image or something. You can also add animation here. About animation, we will discuss in the week 7. And in the home screen, there is a start button. Yeah, start button to start the game. You also provide a drawer in the home screen that consists logout menu, and top score menu. Top score menu will open the top score screen. Add some animation here. We will talk about animation. Some animation here in week 7. Okay, next, the gameplay screen. This is the screen for the game, just like our game in our previous week or previous discussion and your assignment. There is a picture, but in our project, you provide 10 questions and pick 5 questions randomly. Pick just 5 questions randomly. I think some of you already create the random question. I think this one is also random question. Yes, random. And in each question, provide photo of character and 4 options. Just like this one, photo of character and option, 4 option. And also you have to save the answer key. In each question, there are 5 states, not like our previous project. In our exam term project, midterm project, we provide 5 states in every question or every picture. Each stage have time limit 10 seconds. Okay. In every state, we have the same picture, but with different. It's called masking. Different masking. So, for example, in our stage 1, the masking is just the picture just user just can see a little part of the picture. The masking is white. And the second stage, user can see more than area than the second of the first picture, but still not too much. And the third going bigger, and also the fourth more than the third, and then for the last stage, stage 5, you just show the whole picture without masking. Ya, jadi ini mengenang skuis berpacu dalam melodi, gitu ya. Kalau dulu sempat nggak tahu sih, kalian sudah lahir belum? Ya, salah satunya ada
Jadi kalau di kuis berpacu dalam melodi itu habis nebak lagu, kemudian nebak ini nggak bisa balik, terus lanjut ke stage berikutnya, agak digedein, nebak lagu lagi, siapa yang bisa nebak, terus nebak lagi gitu. Ya, mengenang Kusrindratmo. Gitu. Next, okay. In every stage we have different point. Stage 1 have 500 points, and stage 2 400, 300, 200, and 100. Okay. Every time user pick answer, you have to move. You just check the answer and then move to the next question, whether it wrong or right. Jadi begitu menjawab langsung ke pertanyaan berikutnya. Jadi perpindahannya antar ini ditunggu begitu, ditunggu. Ya. Kalau ini nggak bisa, ya harus nunggu berikutnya. Ini nggak bisa juga harus nunggu sampai 10 detiknya habis. Kemudian pindah ke sini masih nggak bisa, nunggu lagi. Misalkan di sini sudah bisa, diklik, ya, pilih salah satu. Baik betul atau salah, tetap pergi ke pertanyaan berikutnya. Oke, sampai di pertanyaan kelima nggak dijawab, juga pergi ke pertanyaan berikutnya. Satu soal maksimal 50 detik. Ya. Oke, this is the gameplay screen. Gameplay screen. Okay. Next, after the gameplay, the game is finished, open the result screen. Result screen open after all question already shown. So user point. In our last assignment, I think you already got point, but in this one, in modal. Ini kok selalu dapat 200 ya? Coba jawab. Enggak. Okay. The result screen also list there is a glorification animation again. So you have to create 2 animation in here, in the home screen and in result screen. But in result screen, the animation open if the score listed as one of 3 top score. Listed as one of 3 top score. Jadi yang tadi misalkan saya terakhir tadi dapat 400, 400 ya, itu masuk di top score. Nanti kalau misalkan ada lagi yang dapat lagi 400 top score lagi, 500 top score lagi, misalkan cuma dapat 200 ya nggak masuk, nggak perlu ada animasi glorifikasinya. Glorifikasi itu kayak ya selamat dan sebagainya, congratulations. Okay. Also put a button to navigate to top score screen. And our last screen is top score screen, just using stateless widget, and then open shared preference,
read out shared preference, and then show it. Shared preference-nya ada 3 nanti berarti. Shared preference top score 1, top score 2, top score 3. Masing-masing ada user sama high score-nya. Tuh. Okay. Individually, so you have to create this one by yourself, and we will use APK. Jadi yang dikumpulkan APK, tidak ada demo. Ya, pastikan APK-nya jalan. Sebentar ya, ke belakang sebentar. Sakit. Okay. Any question about our midterm project? So you can start doing this project maybe because some other subjects ya, mata kuliah yang lain juga akan banyak project ya. Misalkan ambil apa biasanya BFP atau native hybrid project semua. Jadi yang Flutter ini bisa dimulai dulu. Ya. Yang ini mungkin bisa dikerjakan dulu ya gameplaynya. Sama set preference-nya bisa. Animasi nanti setelah week 7 kita akan dengan mudah tambahkan animasi. Ya, silahkan Ivan. Project minggu lalu kenapa? Iya, Pak. Ini jadi saya ada error waktu run. Coba saya versi. Ya, sebentar. Oke. Nah, ini, Pak. Ini yang kemarin tuh ya, kayaknya beberapa teman sudah ya, ada null safety-nya. Gimana kemarin untuk di pub spec-nya? Nah, itu ada pub spec-nya. Nah, itu di chat given, dari given.
Nah, kopas dari Jeven itu di chatnya. Oh, diganti ini. Ya, save Oh, dulu. save. Mm-mm. Oh, kamu nggak langsung public ya? Hmm, ada error. Hmm, sudah ya bisa ya. Hmm. Ini diganti juga. Sebentar, itu publicnya tadi gagal kayaknya. Oh, Apa ya tadi ya? Coba di sudah ya. Kalau output exit code-nya 0, berarti nggak salah, nggak error. Kayaknya error tadi. Coba di anu lagi pub spec-nya. Mm-mm. Itu coba ditaruh di atas, bukan yang dev dependency ya kayaknya kemarin. Nah, ditaruh di dependencies. Mm-mm. Oh, ini kalau di save nggak langsung ya. Oke, baik. Oh, upgrade lagi. Ini ada error nggak? oh, Flutter. udah. Nggak ada ya. Sip. Terus di run. Sip. Jalan itu. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Okay, now we move to our topics. Okay, about set preference. We can use set preference if we want to save a relatively small collection of key value. If we want to store more than maybe a middle collection, we can use SQLite. SQLite. And if we want to store a bigger collection, we can use database. So if we want to small, we can use share preference, maybe some medium data that maybe you some table, one or two tables. You can use SQLite. Okay. And when you want to store complex problem, more complex problem, you can store in database. Database. Medium. Okay. We will discuss about SQLite and database after
midterm exam. Okay. Normally, if you want to save to store in iOS or Android, you have to create a different code, but we can use shared preference plugin that can be used for storing shared preference in iOS and Android with the same code. Ya, shared preference ini sebenarnya kan dia nyimpen ke suatu file juga, ke suatu text file begitu yang mungkin dirahasiakan gitu ya bentuknya sama namanya, tapi sebenarnya disimpan di suatu text file. Nah, itu perlu akses ke sebuah file, jadi untuk iOS dan untuk Android agak beda. Nah, kalau memang kita pakai natifnya, kodenya akan beda, ya. Tapi dengan plugin Shared Preference, kodenya bisa jadi sama. Okay, there are 4 steps. We just add the dependency, import, and then use the install the plugin, storing data, save data, read data, and remove data. Ya, cukup simpel aja ini sebenarnya 2 atau 3 baris gitu masing-masing. Oke, untuk installnya we will use Shared Preference plugin version, nggak tahu ini sekarang, ini masih yang lama tapi masih bisa dipakai. For storing data, we can use 3 functions related with this type: integer for set integer for integer, string set string, and for boolean with set boolean. We can create the instance first, obtain a shared preference instance, and then using one of these functions, set integer for example, and follow it with the name of the shared preference, the name of variables here, and the value of the variable. And for reading, also we can use 3 functions that related with its data type. Get int for integer, get boolean for boolean, get string for string. We can use, for example, counter here. We pick from get integer counter. If the counter is null, this one, we can use this sign, question mark, double question mark, and then the default value. And after we use the shared preference and maybe we want to remove it, we just use remove function. We can use remove function, or sometimes we put 0 or string blank string. For example, 0 in the counter sometimes, or this one string kosong gitu ya. Ya, atau dengan remove, ya, dihapus sama sekali. Okay. In implementing shared preference in our project, we will implement in 2 places. The first place in login screen. Shared preference is used for storing the username when user successful doing a login. It will keep the username until the user logout. Jadi selama belum logout, kita nggak akan tampil lagi halaman login screen-nya karena ada pengecekan shared preference, oh sudah pernah login. Kemudian dia akan langsung menuju halaman utama. Therefore, if user never login,
Kalau usernya nggak pernah login atau habis logout, baru kemudian muncul lagi. And in the top score, SharePrevent is used to store the username and its score. When user score reach the highest score. Ini untuk satu saja ya, untuk yang nanti kayaknya ini jadi assignment exercise minggu ini. Tapi satu saja, cukup satu top score saja. Yang di project ada 3 top score, nah itu kalian harus membuat gimana agar top score-nya bisa pindah gitu ya, tukeran. Misalkan top score pertama 400, top score kedua 300, tiba-tiba ada yang dapat 500. Nah, yang top score 1 sama 2 tadi akan turun, top score yang 500 akan menempati urutan 1. Nah, itu. Di project ada itunya, ada kalian harus bisa mengurutkan top score. Ya, kalau yang di assignment hanya 1 top score saja. Okay. And because of in our SharePrevent, our SharePrevent will use any text file. Jadi sebenarnya ini menggunakan text file yang mungkin nggak diketahui oleh kita gitu ya, penyimpanannya gimana. Kita akan memerlukan asynchronous function. Oke. Asynchronous function itu jadi dilakukan untuk sesuatu yang dia agak memerlukan waktu lama begitu untuk selesainya. Asynchronous function let your program complete work while waiting for another operation to finish. Ini jadi kayak thread gitu ya, kalau di Java kita bikin thread, kemudian nanti sampai threadnya selesai kita akan mendapatkan data kembali ya, asinkronus. Contoh lain yang mungkin sering pakai Ajax, saat pakai Ajax itu asinkronus, memang namanya kan asinkronus JavaScript. X-nya apa ya? Ya, X-nya sesuatu gitu, lupa. Jadi dia asinkronus, setelah dia dipanggil dia akan jalan, kemudian program akan lanjut dulu ke kode-kode berikutnya, kemudian nanti kalau ada selesai asinkronusnya dia akan kembali menjalankan sesuatu. Ya biasanya kalau ajak setelah manggil ada callback-nya. Nah callback-nya itu kita mengisi sesuatu elemen gitu ya. DOM-nya diisikan dengan data misalnya. Ya mungkin di yang kemarin ngambil hybrid juga sudah mulai masuk di pengambilan data web service, itu juga asinkronus. Asinkronus JavaScript and XML HTTP. Oh, keren. Oke, thank you, Joseph. Here some common asynchronous operation: fetching data over network, ambil data di web service, tulis data database ke asinkronus. Ya, kita nggak tahu nanti ya seberapa lama untuk pakai networknya, untuk akses web service-nya. Termasuk juga baca dan tulis file. SharePrevent is a kind of read file, so we will use asynchronous operation. Yeah. In Flutter, in Dart, you can use the future class for using asynchronous and async and with keyword. Jadi biasanya pakai ini. Future, async, and with. Oke.
Nah, yang biasanya itu kan kalau ada request, ada respon, request, respon. Ini sinkronus, jadi baris-barisnya dijalankan sesuai dengan urutannya. Tapi kalau memerlukan beberapa waktu, mungkin request dulu, habis itu ada request lagi, nanti responnya datang setelah kode request yang berikutnya. Datang respon lagi. Yeah. And then this one is about how to use async. This one is asynchronous function, and we can use await. Await. Jadi kalau ada await di sini, dia akan berhenti di sini sementara sampai proses for-nya ini selesai. Ya, dengan catatan await ini hanya bisa dipanggil kalau fungsinya asinkronus. Ya, biasanya ditambahkan asinkronus dulu di atasnya. Nah, ini akan nunggu sampai selesai baru di print. Ya, kalau misalkan ini nggak asinkronus, ini memanggil for, kemudian memanggil print, bisa jadi printnya ini dia masih memanggil print yang belum dapat datanya begitu. Karena datanya di sini mungkin agak lama gitu ya. Di sini mungkin proses yang agak lama. Kalau kita tidak await dulu di sini akan ngeprint X yang semula sebelumnya. Jadi mungkin 0 gitu ya kalau memang belum dapat isinya. Jadi dia akan ke sini kemudian langsung ke sini. Ya, kalau tanpa await. Kalau pakai await dia akan nunggu dulu agak lama. Ini kalau menggunakan async sama await. Ini kalau mau pakai future. Future itu bisa ditaruh di depan fungsi gitu ya. Future is represent a result of asynchronous operation. Jadi fungsinya dia mengembalikan data tapi nanti di masa depan di future. Future T instead of produce value of type T. Jadi biasanya future misalkan mengembalikan string tapi dia akan agak lama gitu. Future string. Ya. Jadi T ini sembarang tipe maksudnya. Future integer, integernya nanti datangnya saat proses asinkronusnya sudah selesai. Okay, future can be one of two state, incomplete. Ya kalau looping terus nggak selesai-selesai, ada waktunya, biasanya ada settingnya juga. Ada default settingnya, tapi bisa disetting juga. Atau kalau selesai, error maupun sukses itu komplit gitu ya. Nah, cara dapetinnya pakai then. Jadi misalkan kita punya future function, nunggunya itu menggunakan .then ini. Jadi begitu selesai, then ini akan memasukkan, mengembalikan value. Nah, value ini kita bisa lakukan sesuatu di tengah-tengahnya sini. Nah, ini mirip-mirip dengan callback yang diajak ya. Misalkan post, habis post, kemudian ada function, nah itu dalamnya ini ngapain. Ya, mirip. Jadi pakai then. Nanti kita akan pakai saat menggunakan shared preference. Saat menggunakan shared preference, kita akan pakai future begini. Next, we will create the login page, login screen. The login screen have a form just like my app. The structure like my app because if we not yet login, the login screen will be the root, of our application. So we will my login here, class my login, for example, just like our my app in main my app, this one, just like
our root project, our root file here. My app extend stateless widget, blah 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 blah. There's a home set with my home page. My home page is here. Also in the login page, my login, for example, the name, and home is login. Here the login extend stateful widget, and there is the state here. Okay. This could continue with this one. We create a container for login page. We provide a decoration first with a border radius, and then there is a box shadow and border. Okay. Create the login screen in screen folder. Create new file, login.dart. Okay. Copy this source. Sorry. We need to put import Flutter material Dart. And then follow with this one. Remove karakter aneh. Oke, ini login screen-nya ya, saya taruh di chat. Nih, nggak iso terlalu besar. Saya copy 2 kali. Ini diikuti dengan ini. Ya, 2 kali kopas ya. Okay, and we put text field here in column. Back from the next slide, there is a email, text field email. Ya, username juga boleh di sini diganti aja. Ini masih pakai email login. Ya, tapi kita belum ngecek itu email atau enggak. And then password, we put text field with obscure text here. Jadi biar nggak kelihatan passwordnya, apa tuh yang ditulis apa, pakai obscure text di set true. Diikuti dengan button. Oke, ditaruh di tengah-tengahnya kolom tadi. I will put in chat, juga besar, panjang juga. Ini ditaruh tengah-tengahnya kolom, filternya kolom. Oke, bisa. Saya bagi 2 juga. Teksnya sama buttonnya.
Okay. If we want to see our login page, gimana caranya? Maybe we just change the main here with my login. Add my login. Oke, dilihat dulu untuk nanti kita taruh condition di sini. Okay, we will see our login screen first. Okay, this one. Nah, loginnya begini bentuknya. Bulat-bulatnya dari decoration tadi. Mana decoration nanti? Atas. Ini ya. Radiusnya ini. Nah, mungkin kalau terlalu membulat ini bisa dikurangi. Blurnya juga misalkan terlalu over, nah, bisa dikurangi juga. Nah, ini. Bordernya mungkin juga warnanya terlalu mencolok, bisa dikurangi apa? Jangan pakai black gitu juga bisa. Oke. Ada ini ya border tadi ya. Ini nggak terlalu kelihatan bordernya. Oke. Sudah. Nah, nanti di mainnya tadi, nah di sini dicek apakah pernah ada username, user ID yang tersimpan atau tidak. Kalau ada, langsung jalankan ini. Kalau belum ada, jalankan yang ini. Begitu. Ceritanya begitu. Okay. Next. We will check the user ID by using set preference. Okay. First, add our plugin. Open PubSpec YAML. Okay, put in above percent indicator. Share preference, save. Nah, ini harusnya kalau di save langsung pubget ya otomatis. Yang tadi mungkin kurang apa namanya pluginnya mungkin. Punya siapa tadi? Oke. Next. We will import in main because we will check the user in main Dart. Apa tadi? Main Dart. Oke. Import share preference. And next, add a function for checking the user. Okay. This function use future here. Future string asynchronous. And it will wait
until set preference instant created, and then use for get the string user ID. Jadi yang dipakai, yang tersimpannya nanti kita akan simpan di user ID. Nah, di sini akan diceknya juga user ID dan return user ID. Yeah. Okay. And we also provide a global variable, for example, active user. Jadi kalau misalkan user ID-nya ada, kita simpan, ditaruh sebagai active user di sini. Nah, active user ini nanti bisa dipakai di mana saja, jadi kita akan taruh juga di drawer nama usernya, biar kelihatan sekarang yang lagi pakai siapa. Bisa juga nanti dipakai saat kalau ada high score. Nah, active usernya yang disimpan sebagai user yang high score. Oke. Global variable. Oke, karena global ditaruh atas ini. Active user. And for function, and in main we replace the main with this one. Ya, mainnya diganti dengan melakukan cek dulu. Kalau nggak ada, kita masuk ke login. Kalau ada, kita masuk langsung ke main ya, ke yang biasanya. We'll put this one in chat. Mulai dari global variable, kemudian functionnya sama void main-nya. Okay, we can try it first. It will open my login screen because we not yet create a shared preference with name user ID. Yeah. Reload. Restart. Oh, ini harus dijalankan ulang ya karena ada tambahan plugin ya, nggak bisa di restart. Jadi kalau ada tambahan plugin harus matikan dulu, kemudian di Flutter run lagi. Ini sudah belum ya? Belum. Oke. Tetap dengan bentuk yang sama sih karena memang akan membuka login screen. Nah, itu ya. Oke. Tapi kita sudah
menyiapkan kalau ada shared preference ya. Kalau ada shared preference. Ya, memang belum bisa kita cek apakah ini jalan. Tapi harusnya jalan karena shared preference-nya harusnya nol dan memang kita belum isikan. Oke, next we will save our shared preference when we login. Okay, in the login screen, since we are not yet learn about database and web service, and in order to focus in the shared preference, discussion, this time we just save the name, any name, any username, not need to check with the password. Okay, any user input will be accept, and we will store the username in shared preference, user ID in the shared preference, and then move to the main screen. Jadi kita bisa memanggil main di sini, dia akan nanti memanggil main yang tadi kita ubah, yang ini. Nah, tapi setelah kita simpan shared preference di sini, ya. Mainnya tadi akan dipanggil, tapi setelah shared preference-nya disimpan, sehingga nanti seharusnya akan masuk ke main screen ya, bukan ke login screen lagi. Okay, first we prepare a variable that relate with value in the username text field. Kemarin kita sudah belajar text field, kita bisa mengkonekkan dengan controller ataupun dengan semacam variabel biasa. Ya. Enaknya controller itu kalau kita mau mengisikan default ya. Kita mau mengisikan default dari isian di text field-nya. Nah, itu kita pakai controller. Tapi kalau misalkan kita hanya satu arah saja, pokoknya kita isi, disimpan di suatu tempat, nah itu kita dengan mudah menggunakan variabel biasa. Okay, for example, in this text field, we use underscore user ID variable. Okay. Open our login screen, prepare the local variable ya, string underscore user ID. Yang versi baru dikasih elite ini ya. And when we press there is any change, pakai on change in text field. On change-nya tadi kayaknya sudah di mana tadi? Belum di sini ya. Ini text field, jadi on change-nya di sini harusnya. On change. Nah, on change itu ada parameternya value yang saat ini sedang diisikan. Nah, kita bisa manfaatkan untuk ditaruh di lokal variabel tadi, user ID equal to v. Okay. Evan, ada 2 project Flutter waktu dijalankan project mingguan yang terang di HP. Nggak salah ini ya, salah screen.
Nanti kita cek ya. Kita selesaikan ini dulu, Evan. Okay. Okay, we already prepare our local variable. And when we doing login here, to login, when we press the login button here, we will calling the do login function. So prepare the do login function here. Copy and paste in here. Oh, this one also we need to import the shared preference. And for the main, we also need to import. We can use quick fix here. Quick fix, we import main.dat. Okay, we'll put it in chat. Okay, later we use web service here. We can calling web service, and after the web service, we get the result from web service. If you access and if the username and the password is correct, then we save the user and set preference. If not, we can just open some alert, for example. Open some alert, tell the user that the password or the username is not correct. Okay, the import. Okay, we need to add it to import the main dot and preference dot. Okay. Variabel apa, Rafli, yang merah? Set preference atau min? Variabel user ID, Pak, yang paling atas. Di setelah login set, iya. Kasih lihat ya mungkin ya. Versinya mungkin baru. Sama, Pak. Tetap error juga, Pak. Udah saya coba kasih lihat. Lihat ya. Izin screen share, Pak. Kenapa itu ngomongnya? Taruh di user, nah itu. Null label install must be initiate. Oh, sama aja sih. Oh, LED-nya L kecil ya. Oh, L kecil, Pak. Oh iya, astaga. Makasih, Pak. Oke. Okay. And we call the do login in button press. This one. Do login.
Next. Okay, we will try the login. Oke, Theopilmin-nya garis berwarna merah itu perlu import ini. Nah, oke, silakan di sharing aja Theopil. Iya, Pak. Enggak mau? Mana merah? Ada ya? Apa tulisannya kalau ditaruh situ? Oh, kok ada argumennya? Coba lihat minnya. Loh, kok ada argumennya ya? Sebentar. Oh, login Oh, dihilangin, Pak ya? dot-nya. Itu tadi harusnya ada di min tuh padahal. Kok bisa kamu taruh di di min. situ? Di login dot nggak ada min. Oh, ini nggak ada. Oh iya, iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya ganti dulu deh. Dihapus saja itu minnya. Minnya hanya satu ya di main.dat. Oke, I think we can try for login. Restart and then do a login here. Daniel. Then click login and we move to. Sebentar, tadi kok bisa biru ini jadi merah? Oh, colors blue-nya ini masih blue ya. Yang min ini colorsnya red kayaknya. Oh, ini colorsnya red. Primary swatch-nya beda. Ya, harusnya disamakan. Okay. We already login and then open after login, open the main screen. And when we restart it again, restart lagi ya, misalkan dimatikan, kemudian dijalankan lagi. Nah, ini tetap langsung ke sini gitu. Sampai di Flutter Run lagi kayaknya juga masih. Nggak tahu ya, dicek dulu kalau di Flutter Run lagi search preference-nya masih ada apa enggak. Tapi kalau di aplikasinya ditutup, kemudian dijalankan lagi itu masih. Ya, kalau yang Flutter Run nggak tahu, belum dicoba. Oke, silahkan dicoba juga, tes, do a login, then restart the application. Do you get a login screen or directly to main screen? Ini harusnya sih directly to main screen. Why? Because we already have shared different user ID. Oh, sudah. Di Flutter Run juga masih tersimpan ternyata ininya, share screen-nya ya. Terus kalau mau kembali ke login lagi gimana? How to get the login screen again? Nah, nanti ya. Ini dulu aja. Can you replace the XYZ name
in the drawer. Gampang sekali. Untuk menunjukkan sekarang loginnya siapa, biasanya ada nama yang ditaruh di, sudah saya taruh. Oh, jangan-jangan ini sudah langsung ditaruh Daniel, kebetulan namanya sama. Okay, we can put our active user here. And the active user in main drawer. Oh iya, kebetulan namanya sama. We can put the active name here. Active user. D-nya tadi kayaknya kecil. Nah, ini baru betul. So we can use active user in any place in the screen, in every screen. Next, we will use in quiz. When quiz is finished, we use active user to save the point. Oke, ini bisa. How to get the login screen again? Gimana caranya? Ya, kita harus logout. Harus dihapus ya. Oke, we have to do a logout and we can just removing the search preference ya. And after logout, we call back the main, and because the user ID search preference is gone, then we will move to the screen, login screen again. Jadi dilempar lagi ke login screen karena preference-nya user ID search preference sudah kita hapus. Gitu. Ini ditaruh saja di menu, di drawer, bikin menu, kemudian manggil ini do logout. Okay. We put do logout in the main and then calling in the drawer here. So, ada karakter aneh. And we put logout biasanya terakhir ya. Saya taruh habis debot di sini. Logout. Maybe you can put divider here. Divider with color, height and color blacks. And with height maybe 2, 3. Jadi ada garis pemisahnya. And using this style logout iconnya also, I think there is a logout icon. Log. Nggak ada. Kalau ya. So ada ini logout icon. Oh, sorry Teopil. Ini logout tadi ya, on tab-nya sebentar sekalian. Kita tinggal panggil do logout. Nah, gini.
We'll put the divider and the list style in chat. For Theophil, the elevated button in login. This one. Calling the to login. Okay. Ini ada di grup WA DTSAI. Akan ada ujian ulang ya. Kalian banyak yang nggak lulus ya kemarin. Memang agak susah kalau yang pertama lulus mungkin. Yang kedua biasanya mirip-mirip sekali soalnya. Jadi nanti pasti lulus yang kedua. Next. We already create the logout. And we will try to log. There's a logout. Iya. Buatnya ada garisnya lagi ternyata. Ini apa? Logout. Nah, kembali ke halaman login. Coba diganti namanya Wawan. Mungkin harusnya ini jadi Wawan. Nah. Oke. Selesai cepat ya minggu ini. Pas untuk ininya cukup untuk nggak dijadikan PR exercise-nya. Ini cepat ini juga silahkan dibuat sampai 9.45 ya, 1 jam. Satu SKS. Jadi di saat selesainya kuis, dicek dulu top poinnya berapa. Kalau 0, langsung saja diisi. Atau kalau kurang dari poin dari user, langsung diisi. Ya. Kemudian kalau sama gimana? Kalau sama nggak usah. Kalau sama biarin saja. Jadi top skor harus lebih dari yang lama. Kalau masih sama nilainya nggak usah. Terus ditampilkan nama top skor usernya sama top poinnya di sebuah widget sederhana. Wajib langsung kumpul ya. Sekali-sekali kita akan bikin yang nilainya didapat dari kuliahnya langsung. Ya, siapa tahu ada yang nggak aktif. Nah, ini sekali-sekali kita akan memberikan nilai untuk yang aktif-aktif saja. Wih, keludak. Oke, yang tadi belum ya, tadi siapa? Ivan ya. Silahkan. Sambil kita menunggu kuis latihannya. Nah, silahkan langsung dikerjakan latihannya kalau sudah diupload di ULS. Sudah bisa, Pak. Oh, sudah bisa, Ivan. Ya, saya lihat sendiri. Oke, berarti saya tinggal tambahkan 4 di ULS. Kenapa Evan tadi? Memang salah screen-nya. Tadi saya coba nyoba di internet tuh suruh kayak clean terus.
Oh, Brooklyn gitu. Log dan lain-lain gitu. Saya juga pernah paham. Oke. Ini tadi mau assignment. Exercise 6. Oke, diupload di sini jam tambahilah 1 SKS jam 10 ya. Agak sorean aja, Pak. Memang ini biar yang aktif saja yang dapat nilai. Yang kemarin-kemarin sudah bagus-bagus nilainya kok. Cukup kok. Saya yakin cukup untuk bikin ininya. Ini telat nggak apa-apa, telat masih bisa, tapi ya nanti nilainya dikurangi gitu. Jadi telat masih bisa upload. Tapi yang nilainya full nanti dikumpulkan jam 10. Gitu ya. Nanti sore juga nggak apa-apa. Jadi misalnya kalau nggak ngumpulan berarti nggak apa-apa tuh ini, Pak. Itu nggak apa-apa. Nggak ngumpulkan juga nggak apa-apa. Ngumpulkan telat juga nggak apa-apa. Nggak ngumpulkan saja nggak apa-apa. Tapi yang dinilai 100 kan 10% kan ya nilainya. Kalau yang ngumpulinnya ya wis tak kasih tambahan 1 jam di bawah jam 11. Oke, saya upload ininya lip saya ya, biar yang mungkin ketinggalan bisa ngikuti, jadi tinggal diterusin. Oke, saya zip dulu project saya, kemudian saya upload. Ini ngambil kuisnya dari Joseph kayaknya. Berarti saya ambil kuis yang punyanya Joseph, yang kuis Dodart-nya. Berarti kita kerjakan dari yang di UAS itu ya, Pak, yang dari SIP itu. Boleh, dari yang sendiri juga boleh. Ini kalau dipakai kalau kalian ketinggalan gitu aja. Ya, itu. Oh, YAML-nya jangan lupa ya, tadi ada 2 tambahan. Jadi biasanya kalau mau pakai lib, suatu lib itu harusnya ada YAML-nya. Ya, cuma saya tadi lupa taruh YAML-nya. Mungkin di YAML kalian bisa ditambahkan sendiri, nanti kita tambahi dua plugin, yaitu ini percent indikator sama set preference. Kopas juga nih. Jadi kalau misalkan bikin project baru, tinggal YAML-nya diedit, kemudian nanti disimpan kan otomatis pubget, kemudian lib-nya diganti dengan yang dari zip tadi. Begitu.
Berarti lipnya yang lama, yang project lama dihapus berarti. Di rename aja. Di rename. Kalau mau mengerjakan pakai yang punya sendiri juga nggak apa-apa. Ini nggak wajib ya. Yang lip ini hanya untuk yang tadi misalkan belum berhasil atau ada error-error masihan. Oh, Pakai project sendiri aja kalau memang sudah berhasil bikin login sama logout. Gitu. Oke, jadi itu nanti dilanjutkan kalau misalkan mau fokus ke UTS, project UTS. Nah, ini bisa dibuat juga untuk dicoba untuk 3 top score. Ya, itu di UTS kan pakai 3 top score. Ini hanya 1 saja. Kemudian juga ada random. Random kemarin sudah, sebentar, di randomnya sudah ada kayaknya di tempatnya Joseph ini. Ada ya Joseph ya? Shuffle mungkin, Pak. Shuffle ya. Oke. Sip. Oke. Itu ya, jadi UTS-nya cukup mudah. Mungkin dikerjakan sekarang, minggu depan sudah tinggal ditambahi animasi. Ya, minggu depan kita masuk juga cukup mudah juga animasi. Animasinya ditaruh di 2 tempat ya, saat min sama saat ada usernya dapat apa tadi, masuk di 3 top score. Ini ada animasinya, sama di sini ada animasinya. Tapi secara keseluruhan dari materi sampai minggu ke-6 kalian sudah bikin ini sebenarnya proyeknya. Ya, tinggal animasinya ditambahkan, didapat dari minggu ke-7. Itu. Terima kasih. Saya bisa live dulu biar videonya nggak panjang-panjang. Silahkan dikerjakan latihannya. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih, Pak. thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.